Highlight, save to your channel. Oh, Baldos, gipindot ko. Highlight, save to your channel. Oh, what is that? Sabihin nga, may highlights ka na. O may highlights na ko. Kadaghan og pinduton. Sabihin nga may highlights ka na. May highlight na ko. Asa man dapita ron? Tama, mayroon ka ng isa highlights, isa. Oo nga, pero hindi ko man, wala man ako nagipindot. Wala man ko ipindot-pindot na highlight man lang siyang iya gahapon. Ayan, Pilipina Turkish guys, nagbaba ng bahay guys. 5 minutes lang yun siya, ang highlights. Pag human sa live, makita na nimo. Ah, okay. Kung gusto nimo duha highlights, pindot na pod ka after 20 minutes. Unya, unsa may advantage sa highlights, Baldos? Unsay advantage sa highlight, Baldos? Mura po na siya kuan. Sa atong video, may long form video tayo, tapos may short. Unya kani sa atong live, may highlights siya. Mura po na siyang short video. Mura lang. Pindot pa more. Unsa gani Bilma mi Bilma Baldos, unsa gani advantage sa kuan highlights? Wala na, layas na sa Baldos, gilayasan na kong Baldos, gikapoy na siya sige pangutana. Ang katapusan na kong pangutana, Baldos, sigurado ka daog ta karon. Naayudahan ra ba ni Baldos, guys? Meron ka upload na long video, hindi yan short. Oo gani. Ano ba? Gibasihan ko lang ng long form video tapos may short. Unya karon, yung highlights is the parts. The highlights guys is the part of live stream. Is the part of live stream guys, ang highlights. So what is guys, anong benefits guys sa highlight? Tapos pwede i-premiere kay katong nakita na kong highlights isa guys pagkahuman ako live kay Rose Journey. Pwede daw to i-premiere. Nas Baldos po doon, na-premiere siya ang highlights. Mayroon ka upload na long video, hindi yan short. Ayan, Pilipina Turkish tayo guys. Mega love shout out.